سلام متعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مرة حفاش AMN نزي ساعات زدة سنادو زيناتات انهو فلما عرز تزينا دحر منبار كتام بريتوريا زتر اي حدش وطري اب طرزنا بتح مخانو تغليزو كادرتات حوحات مناسي أسر سوا تحتكم تقبلوا زبل قسقاس كينات يقتلوا كم زلو تغليزو نهاتنا دلاي سلام منسئيو زقفف زليلو جنرال ودنترو اب ديمقراطياويت ريبابليك كونغو بسنك زتخصته لبدا فيروس ايبولا قطري نايزموتو سبات كاب ميتي حليفو امريكا اب لعل ايران دبداب نفرت كم زكايدت تغليزو نايجو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتال دحر منبار كتام بريتوريا زترأي حدش وطري اب طرزنا بتح مخانو تغليزو اتي اب منغو حوحاتن شعبيان مسما خلاي منغستي اتمسحاب حدش ناي ጸጥታ ስጋት اب لعل ማሕበረሰብ ትግራይ ኣንቢሮሎ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምብቅዑ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ሓድሽ ናይ ሓሳባትን ጂኦፖለቲካውን ኩናት ይካየደሎ እቲ ቀንዲ መዘራረብ ዛዕባ ድማ ጽምዶ ልዑል ናይ ኩናት ምኽንያት ከም ዝኾነ እውን ይግለጸሎ እዚ ጉዳይ እዚ ተራ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ዘይኮነስ መጻኢ ዕድል ሰላም እቲ ዞባ ዝውስን ዓሚቕ ናይ ፖለቲካ ጸጥታን ምስሕሓብ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ رويترسن بيبيسن كم أون منجتات زينا اتزوا كم زحبرو اب منغو منغست አዲስ አበባ ናስመራን ዘሎ ርከበ ተገራጫዊ ኣብ ዝኾነ ሉ ዘሎ እዋን كم أول متكبار سمع بريتوريا أبز تعناغفلو زلو أوان اتي أب منغو أديس أبا أسمران مغلن زلو نايترقوم قالسي نابزل على بركي باتي حلو إذ قالت زي دحركينات زلو كوننت سمين إثيوبيان كرنا أفريكان بخمي يقلت نزبل حتو أديس أبا نزقو دايزي كم حدش نايت التاسقاتن نلو علاونت هاجر زدافع من كسغاسن جيراك تترقمون كلا بانتارو كاب مغلن اسمران زسمع دم زدما إذ من كسغاسزي بسنكتن عامتات زغطل وق زعنوا قلقالوتات محبرسبات نمحواين طلبات إيدوم زرقحهم اللو اتسمع سلام بريتوريا ملو بملو زي متكبارو اب منغو فيدرال منغستن جيزاوي محدار تقراين زلو زي متأممان كم زعبي كيرو بأورو جمع حوحات نبار سلطاني مليسا مبالو سعبو عبيين ايكونات مخنيات كي يخون تساقيو መንግስት ኤርትራ ኣብዝ ዘባው ፖለቲካ ዘለዎ ግደ ነጥቃልሲ ትርጉም ጽምዶ ዝያዳ ዝተሐላለኸ ከም ዝገበሩ ናይ ውሽጠ ፍልፍላት ይሕብሩ እቲ ቃልሲ ንመጻኢ ቀርና ኣፍሪካ بخمي كم زغرتن وصيتو انتاي كخون كم زخلن نمكتتال سب كيلاتات تصطتا عميق تنتراتات يكايدلو ازي كونتات زي ناب حدش غونصي كيوسد عالم لخاوي محبرسب عبي قولحتا يغبرلو كادرتات حوحات منسي أسر سوا تحتكم تقبلوا زبل قوسقاس كينات يغطلو كم زلو تقليتو قوسقاس كادرتات حوحات كادرتات تودب نسان عسر تحموش تمعالتي سماتات بمملكات حدش ولدو أسر سماتات تختلو حوحات قطي موازلو فتنان كدحن زنك أده ناي كينات قوسقاس يكايدو كم زلو تقليتو بتزامادي حوحات نمنسيات نابزيدلي وكينات بحيلي ناي مكفاف مسرح عطنا كم زغزلتلو تفليت الله بسنكي عطوا بانكتات نهر واقع شغطا شغط كل كلا بجت مهيانة تزكايت زلو ناي كينات قوسقاسن اب ملا كورنعات تقراي زركب حزبي اب كبيد سقاتن شاغلوتن اب زلو الأوان منسي أسر سوات تختلو زبلو ناي حرانة زمسلو قالات دلالو كينات كادرتات حوحات كتلو نلعل 13 تات عامتات اب بوليتيكاوي حساب حالتات إثيوبيا عبيه صلوا زنبره وجب حوحات هذه بوليتيكاوي هلونا اب زفتاتن مدرخ اب زبطحت الأوان نتي عامتاو زخر سنه 15 معلتي سماعات تግራይ حدش ملكع بمهاب حدش ولدو نابكينات نمصنبار زعلمه ጎስጓሳት ተተحيزاتو كم تركب ካብ ወግዓዊ ሚዲያታት ትግራይ ዝቀረቡ ዜናዊ ሓበሬታታት የረዱ እቲ ውድብ ገጢምዎ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ወታደራውን ፈተናታት ንምብዳሕ ነዚ ናይ ሰማዕታት ማዓልቲ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝሰፈነ ቁጠባዊ ቅልውላው ዕጽዋ ባንክታት ሓይሊ ዝተሓወሶ ምግፋፍ መናስያትን ተደሚሩ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዓብይ ስጋትን ሻቁለትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ዓይን መስኻኽርን ፖለቲካዊ ተንተንትን ሓቢሮም ኣለው ከም ዝፍለጥ ሰነ 15 ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ቦታ ዘለዎ መዓልቲ እዩ እዚ መዓልቲ እዚ ሰማዕታት ዝዝከርሉን ሳላኹም ስዋት ህዝቢ ትግራይ ኮሪዑ ንስኹም ናይ ቃልስና መሰረትን እምነ ኩርናዕን ኢኹም ብዝብል መረጋገፂ ቃል እሙንነት ዝሕደሰሉ እዩ ይኹን እምበር ናይ ዝዓመት
ዓመት ዝኽሪ ካብቲ ልሙድ ናይ ሓዘን ክብረ በዓልን ስነ ስርዓትን ወፃኢ ብካድረታት ህወሓት ሓድሽ ናይ ፖለቲካን ኩናትን ጎስጓስ ዝግበረሉ መድረኽ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቶም ካድረታት ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ሰፊሕ ናይ ምንቃሕን ምልዕዓልን ጎስጓሳት እቲ ሓድሽ ወለዶ ኣሰርናይቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት ተኸቲሉ ህወሓት ሕዚ ገጢምዋ ዘሎ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ንከድሕን ጻውዒት የቕርበለው። እዚ ጻውዒት እዚ ግን ኣብቲ ክልል እዚ ሕዚ እውን ሓድሽ ናይ ኩናት ሃዋህው ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ብዝብል በብዙሓት ወገናት ነቐፌታ የውርድሉ ኣለው። ብተዛማዲ ካብ መሬት ዝበፅሑና መረጋገፅታት ከም ዘረድእዎ እቲ ውድብ ነቲ ናይ ቃል ጎስጓስ ጥራይ ከይወሰነ መነሰያት ናብ ዘይደለይዎ ኩናት ብሓይሊ ናይ ምግፋፍ ተግባር ብስፍሓት የካይድ ኣሎ። እዚ ብሓይሊ መነሰያት ናብ ወታደራዊ ማዓስከራት ናይ ምእካብ መስርሕ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ገጠራትን ስድራ ቤታት ዓብይ ፍርሒ ከም ዘሕደረለን ተፈሊጡ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ እዋን ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ድርኺታት ከቢድ ቁጠባውን ስነ-ኣእምራውን ሻቕሎት ገጢምዎ ይርከብ። እቶም ቀንዲ ሰንኪ ሻቕሎት ህዝቢ ኮይኖም ዘለው ጉዳያት ድማ ኣብ ዞባታት ትግራይ ዝርከቡ ባንክታት ብምሉእ ዓቕሞም ስራሕ ብዘይምጅማሮምን ምንቅስቓስ ገንዘብ ብምዕፃውን ምክንያት ናይ ንግዲ ዑደት ተደናግዩ ይርከብ። እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋታት ዘሎ ናይ መባእታዊ ሸቐጣ ሸቐጥ ዋጋ ብዘይተኣደነ መልክዑ ንክንህርን ዓቕሚ ምግዛእ ናይቲ ህዝቢ ፍጹም ከንቆልቁልን ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ድማ ንኣዋርሕ ዝዘለቐ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ዘይምኽፋሉን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ባጀት ክልከላታት ምንባሮም ንኣሽሓት ስድራ ቤታት ሓደገኛ ንዝኾነ ናይ ዓፀቦ ሓደጋ ኣቃሊዕዎ ይርከብ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ስሩዕ ስርሖም ንምክያድ ከም ዝተፀገሙን እዚ ድማ ንትካላዊ ኣገልግሎታት ኣዳኺምዎም ከም ዘሎ ይፍለጥ። እቲ ብወገን ካድረታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ሞትን ህይወትን ወታደራዊ ጎስጓስ ህዝቢ ካብቲ ዘጋጠሞ ኩናት ገና ከይሓወየ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ግጭት ከይኣቱ ዘለዎ ስጋት ኣዕቢዎ ይርከብ። ፖለቲካዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ህወሓት ገጢምዋ ዘሎ ህልውናዊ ቅልውላው ንምስጋር ነቲ ክቡር ዝኾነ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ንፖለቲካዊ መዕወሪ ምጥቃማ ኣብ መንጎ እቲ ውድብን ህዝብን ዘሎ ፍሕፍሕ ዘጋድድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ። ህዝቢ ሕዚ ዘድልዮ ሰላም፣ ምርግጋዕን ቁጠባዊ ሓገዝን ናይ ባንክ ኣገልግሎታትን እምበር ሓዱሽ ናይ ኩናት ጎስጓስ ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ። ናሃትና ደላይ ሰላም መንእሰዩ ዝግፈፍ ዘለሉ ጀነራል ወደንጥሩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳዲና ኣብ ትግራይ ኣቲና ዝሐሸ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ናይ ምሕዋይ ግዴታ ኣለዎ እዩ። ንሕና በዓልና ንበዓልና ኢና ተዋጊና ክብል ምስ ኮርነር ፕረስ ፃንሒት ዘካየደ ጀነራል ወደንጥሩ ይዛረብ። ትግራይ እንተኣቲና ንማ ብዝበለፀ ብፍኩሰሪያ ተመሳይታ ምስ ፌደራል ተኣታቲና ኢና። ፌደራል ሲ መንግስትና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። መንግስትና እዩ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኑ ድማ ንሕና ዝጎደለና መሰል ከኽብር ግድን እዩ። ካሊእ ንዓና ንምልማዕ ተጋሩ ናይ ምልማዕ ግደይቱ እዩ። ትግራይ ኢትዮጵያ እንተኮይና ትግራይ ኣብ ከቢድ ዕንወት እንጂና ነርና በባዕልና ተዋጊእና በባዕልና እንትብል ከለኹ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ትግራይ ህዝብን ተዋጊኦም ኣብዚ ዝበረሰ ብርሰት ከም መንግስት ትግራይ ኮነ ከም መንግስቲ ናይ ምሕዋይ ግዴታ ፌደራል መንግስቲ ምስ ልፍንታውያን ሓይልታት ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕን በደልን ከም ዘብፅሐ ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝኣተወ ቃል ኣይፈፀመን። ሕዚ ብኸመይ ኢኹም ንፌደራል መንግስቲ ክትኣምኑ እትኽእሉ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣዛዚ ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ዝኾነ ጀነራል ወደንጥሩ ከምዚ ዝስዕብ ይብል። ብምንታይ ኢኹም ተኣማሚንኩም? ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ኣሚንካዮ? ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ናይ ተጋሩ ኢዲ ናይ ተጋሩ ድርሻ እዩ። ዲሞክራሲ ኣብ ተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብ ዓድና ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ግበር፣ ስርቂ ክቐሪ፣ ኣድልዎ ክቐሪ፣ ጎሰኝነት ክቐሪ ኩሉ ነገር ናይ ምግባር ተጋሩ ኢና ንገብሮ ዘለና። ኣብዚ ዓብይ ሚናና ናይ ተጋሩ እዩ። ዝሐሸ መንግስቲ ክህልወና ከም ባህሪና ዝተፈለየ ብርኽ ዝበለ መንግስቲ ክትክል ናይ ተጋሩ ኢዲ ክህሉ ዘሎ። ኣብቲ ዳግመ ሕውየት ግን ተራዲና ኢና። ዳግመ ሕውየት ከም ዝገብረልና ዳግመ ሕውየት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ፍልይ ዝበለ ተን ውንጥሕ ኢለን ዘለዋ ገለገለ ክልላት ናብአን ከውፅእ እየ፣ ናብኣተንስ ከውፅእ እየ። ካልኣይ ትግራይ ሕዚ
سابت حلفت نروق كبير كسرة بتحنا أنا بتحني دماء بصح تدر نيو ذاته بصح عيل ذاته كل ذي بصح ود أنا وتعاتي تسرع دانا اللي نقرأ هذا ኣብ መወዳእታ ጀነራል ወደን ጥሩ ኣብ ትግራይ ግፍሃ ከም ዘሎን TDF ብጉጊ ሓበሬታ ንከይዋጋእን ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ግፋ ጠጠው ከብሎን ምስ TPF ኩናት ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ምድላው ከቋርፅን መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ TDF መፍትሒ ባዕሉ ክገብረሉ ብፅኦቱ ከይዋጋእ ካልኣይ መናእሰይ ኣለዉ ኣሕዋት እዮም ፈቅዶ ሌትን ቀትርና ሓደ ይቀትሎም يقفهم له انتو قفهم ذا اللي سراوي دحار مصيوم افتا سراوي تكون مستحاوسو قتلوا بحيل اندي زخون ذلو ناتنا دقافي تسقفف ذلو من سي اي قففن سلام يذدل يزول ذلو نفتو قفاتو وكلو طنجام ساوو سخان دهاز قفف كاني لهم قتلوا فلتلو نذي تيتو نايتريف ناتنا حيل توسع حيل يزوسقلو ذلو ما اي قنصلون مو سرعات إلهم رجع إلهم تزرعوه ونتات مفتحات تزقورلو مسزو تزايب بأسو مس TPF حزون خبيلو حكاية تزايدالو نحنا بسلام من قد فتحنا ندلي تتواجئنا نقن هن واقعنا خامي هم نواقع قن فلتينا ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ካብ 100 ሓሊፉ ኣብቲ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ዕጥቃዊ ጎንፂ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ናይ ጥዕና ሓገዝን ፃዕርታትን ከም ዝገደቦ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ እቲ ቫይረስ ዶብ ጥሒሱ ናብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ከም ዝተጋፍሐን ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓዙ ዘለው ሰባት ብዝለዓለ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ምብራቃዊ ክፍሊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰብ መዚ ጥዕና እቲ ሃገር ለበዳ ሕማም ኢቦላ ካብ ዝእውጁ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ እዋን ህይወት ልዕሊ 100 ዜጋታት ከም ዝሓለፈ ኣረጋጊጾም ኣለው እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ቁፅሪ ሞት ዝተመዝገበሉ ምክንያት እቲ ሕማም ቅድሚ ሰሙናት ምፍላጡን ሰብ ሞያ ጥዕና ነቲ ለበዳ ንምግታእ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ብሰንከብቲ ዞባ ዘለው ኩናትን ጎንፅን ኣዝዩ ተደናግዩ ብምፅንሑ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣህጉራዊ ትካላት ረድኤት ከም ዝሓበርዎ እዚ ብብርቱዕን ሓደገኛን መልክዕ ዝተኸሰተ ለበዳ ኢቦላ ካብ ዝሓለፈ ጉንበት 15 ጀሚሩ ብወግዒ ዝተኣወጀ ኮይኑ ከሳብ ሕጂ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተለኺፎም ይርከቡ እቲ ትካል ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ማሕበረሰብ ዘሎ ዘይምትእምማንን ኣብቶም ቀንዲ ናይቲ ሕማም ማእከላት ዝቐፀለ ዘሎ ጎንፅን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ምላሽ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ ኣሎ ሰብ መዚ ጥዕና ኮንጎ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ጥዕና WHO ብምትሕብባር ሕዚ እውን ተወሳኺ ናይ ሕክምና መሳርሕታትን ክታበታትን ናብቲ ዞባ ንምልኣኽ የፅዕሩ ከም ዘለው ሓቢሮም ኣለው ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ዕጡቓት ምንቅስቓስን ውግእን ብህፁፅ ደው እንተዘይሉ ቁፅሪ ናይቶም ብሰንኪ እዚ ሓደገኛ ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ካብ ሕዚ ዘለዎ ብናህሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለው ብዘይ ፍቃድ በረራን 17 ዓመታት ነፈርቲ ዘብረር ዝነበረ ካፒቴን ተኸሲሱ እቲ ተጠርጣሪ ምስ ኤር ካናዳ ብምዃን ልዕሊ 900 ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን በረራታት ከም ዘካየደ ተገሊጹ ናይ ኣማይት ሰባት ህይወት ሒዘን ኣብ ሰማይ ንዝነበራ ነፈርቲ ዘብርር ሰብ እቲ ዝለዓለ ናይ ብቕዓትን ሕጋውነትን መረጋገፂ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ግናኸ ሓደ ሰብ ንኣስታት 17 ዓመታት ሙሉእ ብዘይ ሕጋዊ ፍቃድ ካፒቴንነት ኣብ ቤት ነፈርቲ እናብረረ ፀኒሕሎ ክበሃል ከሎ ንምእማኑ ዘፀግም ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ካናዳ ፖሊስ 3 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ሓደ ጄፍሪ ዎል ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ን17 ዓመታት ዝኣክል ፍቃድ ከይሃለዎ ብካፒቴንነት ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ከም ዘሎ ዝተኸሰሰ ተፈሊጡ እቲ ተጠርጣሪ ናይ ሓሶት ሰነዳት ብምጥቃም ነቲ ትካልን ተቆፃፀርታ ኣካላትን ከታልል ከም ዝፀንሐ ፖሊስ ኣረጋጊጸሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ስራሕ ዘመኑ ልዕሊ 900 ዝኾኑ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን በረራታት ከም ዝገበረ ፖሊስ ምርመርኡ መሰረት ብምግባር ሓቢሩ ኣሎ እዚ ዜና ምስ ተሰምዐ
ኩባንያ ኤር ካናዳ ወግዓዊ መብርሂ ሂቡ እዚ ዓብይ ጉድለት እዚ ክፍለጥ ዝኻለ እቲ ኩባንያ ኣብ ዘካየዶ ናይ ሰነዳት ስሩዕ ፍተሻን ኦዲትን ምዃኑ እቲ ትካል ገሊጹ እዚ ክስ እዚ ኣብ ዓለም ለኸ ናይ በረራ ድሕንነትን ናይ ሰነዳት ኣሰራርሓን ዓብይ መዘራረበ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ ጉዳዩ ብሕጊ ተታሒዙ ምርመራታት ይቕጽሉ ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብወታደራዊ ነፈርቲ ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ኣሜሪካ ነዚ ዝፈጸመት ወታደራዊ ኣውሮፕላና ብናይ ኢራን ድሮን ምሕምሻሹ ስዒቦዩ ተባሂሉ ማእከላዊ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ሆርሙዝ ዝርከቡ መከላኸልቲ ነፈርቲ ኢራን ጣብያታት መቆጻጸሪ ሓይሊ ምድርን ራዳራትን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ ኢራን ብግዳ ኣሜሪካ ንዝገበረቶ ደብዳብ ግብረ ምላሽ ንምሃብ ዝዓለመ ኣብ ባህሬንን ዮርዳኖስን ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ሰፈራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሮኬት መክያዳ ሓቢራ ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ